Ya, nah bisa jadi ada tempatan orang-orang senior dulu. Harapan saya itu Pak, tapi di jomblonya itu ya, Omar ya banyak siapnya dia. Makanya maksudnya Tapi yang ini senior itu kan maksud tempatnya kan lebih siap atau maksudnya nanti kan harus dikomunikasi. harus dikondisikan personalnya. Kan nggak enak gitu kayak personalnya nggak kayak Pak Kun kan nyampunya ini main-main dia punya uang. Kalau yang selain undangan itu tentu dikonfirmasi WA. Karena sudah disiapkan terkait dengan siapa yang hadir. iya di WA satu. Memang, nah nanti saya siap bantu Jabri. Enaknya ya. yang hadir sampai Cuma itu tadi jangan mepet. Paling enggak 1 minggu sebelum itu undangan sudah disediakan. Kalau supaya di share itu, hadirlah kamu Quran, kamu Inggris. Iya, nggak apa-apa. Nah, berarti ini Agustus ya, September katakan. Kira-kira sampai nanti punya gambaran umatnya siapa? asal Nah, bukan muslim itu bisa buat undangan. Bisa, nggak apa bayar kurir nggak apa. Iya. Bayar kurir. Nggak harus sampai yang nanti ya. sampai itu asal kemarin kan. Jadi biar teman-teman itu ini kan karena nggak pernah kumpul, jarang kumpul ya, bukan nggak pernah jalan. Akhirnya nggak saling kenal. Kalau nggak saling kenal itu gesekannya lebih sering. Beda kalau saling kumpul. Kita Mr. Fahri ya? Belum? Kita Kita mana? jarang kumpul 3 tahun lebih. Kita ini gini Pak, nempel. Yang belum maksudnya. Nah, siapa yang belum? Kalau yang disebut ini nempel semua ini. Kan ada 160 lembaga khusus Pak. Yang ada di grup itu 70-an orang. Nah, saya berbicara mengenai teman-teman lembaga khusus. Alangkah lebih baiknya apabila mereka itu dikasih undangan. Khotmul Quran tempat itu dikasih undangan. Karena ini judulnya kan Khotmul Quran kamu Inggris. Jadi kalau kamu Inggris kan mayoritas ya pengelola lembaga khusus. Di Khotmul Quran ini Pak Farid, semua strategi sudah dijalankan. Gonta gantinya strategi itu sudah dijalankan. Sehingga kita sekarang ini menjalankan apa yang bisa dijalankan. Mau sedikit mau banyak. Tapi kalau ada usulan lain, asalkan ada yang man yu'alikul jaros, mau menggantungkan jarosnya, artinya mau melakukan, itu malah lebih bagus Pak. Karena semuanya dengan berbagai macam strategi itu sudah. Betul nggak kawan-kawan? Ini yang ya ini aja sebenarnya. Dimanapun tempatnya. Sehingga ketika dikatakan Khatmil Quran FKB pasti gulung tikar ini atau bakal gulung tikar, saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Kenapa? Karena ini Quran. Nggak ada tendensi, setiap pribadi ini kan nggak ada tendensi, nggak ada jual beli apa, nggak memunculkan apa lembaganya apa gitu, nggak ada. Dan kita pernah buka ya Mr. Suju, siapa saja boleh masuk gitu. Artinya kita fleksibel saja kalau keadaannya seperti ini. Tapi kalau ada masukan, misalkan undangan kayak tadi ya, itu mungkin perlu dicoba. Ya. Jadi gini Pak ya, Ustaz Suju sama Ustaz Muhyiddin ini kan pengurus divisi keagamaan. Mereka membuat program kerja, salah satunya adalah Khatmil Quran. Nah, memang alhamdulillah selama ini berjalan, cuman pesertanya akhir-akhir ini nggak begitu banyak, khususnya lembaga khusus kurang support. Nah makanya tadi saya usul
Terus kemudian di flashback lagi, kalau yang dulu pernah lengkap foto-fotonya yang pas waktu Quran di-share di grup. Iya. Nah, cuman kita mungkin untuk awal-awal dan teman-teman itu nggak perlu apa namanya centangan online dulu, yang penting mereka hadir dulu. Terus syukur-syukur kalau yang senior pas kebetulan Ustadz Ibu, Haji Komar bisa hadir, sebelumnya diawali dengan tausiah dulu. Kenapa harus ada kekumpulan semacam itu? Udah lagi. Boleh. Nah, karena ini adalah salah satu program kerjanya FKB, maka saya sampaikan ke Ustaz Suju, nggak apa-apa buat undangan nanti buat anggaran aja. Kalau semisal kok tiba-tiba besok Khatmul Quran kemudian kita sampaikan selama ini memang dari tuan rumah ya, kemudian kok ingin mengadakan semacam kas pada saat itu juga mau infak, silakan. Buat apa, buat operasional mungkin pas mau buat undangan atau banner dan sebagainya. Bagus semua Pak Farid. Bagus semua. Nah, nanti pas Mr. Suju buat undangan, saya follow up WA satu persatu. Jadi nggak lagi di grup, tapi saya WA satu persatu untuk menjalin keakraban dengan teman-teman lembaga khusus. Itu tapi ya Pak Alam. Ini Pak, untuk ngejabri semua anggota yang di grup Khatmul Quran sudah. Kalau saya targetnya bukan ke anggota Khatmul Quran ya, karena ini adalah program KB. Semua tujuannya anggota. adalah teman-teman Anggota. khusus. Nah, beda lagi kalau mungkin dari teman-teman lain yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat juga. Nah, anggota Khatmul Quran kan nggak cuma teman-teman lembaga khusus ya, ada yang dari masyarakat. Nah, kalau yang dari masyarakat monggo, ini tanggung jawab kita ini kan yang di FKB ini. Pak Alam sejak itulah akhirnya Mr. Tuan nggak menjawab, nggak membalas di WA. Sampai saya bilang, Mas, kalau perlu saya ingin soal gitu kan, gimana tekniknya basic sekarang 2 bulan yang lalu ya nggak dibalas. Akhirnya saya, kalau Pak Malik masih kapok, Ini udah on loh. jangan dulu. Udah ini. Jangan di-share, jangan di-share. Udah tak share ya? Kapok gara-gara yang OTW. Gara-gara yang datang terakhir itu 2 orang kan. Wah, Mei sama Pak Malik masih kapok satu. Yang datang terakhir 2 orang. 2 orang maksudnya? Jadi dari anggota resminya Khatmul Quran 2 orang. Sudah disiapkan 15 kursi. 15. Tapi saya mohon maaf, tapi saya tetap berusaha untuk memasukkan Khatmul Quran lagi ke siapa? Pak.
infak seikhlasnya, entah itu 2.000, 3.000, 4.000 untuk ke depan. Barangkali membuat undangan nggak harus selalu jaga nih kas dari FKB, bisa jadi gitu. Nah ya undangan cuma berapa? Nanti dengan prologan kan, soalnya saya nggak enak juga ketika bahas anggaran tuh. Enggak, nanti Nah, semua kemarin pas Undangan lo berapa? undangan udah berapa? 3.000 buat fotokopi. tapi ketika dikalkulasi berapa tuh butuhnya nanti sebulan, berapa setahun, banyak juga gitu kan. 3.000 sebulan coba, setahun cuma 30.000. Ya, karena memang teman-teman lembaga kursus itu jarang ada momen ketemu bareng yang tidak membicarakan tentang kursusan. Program, ya. Nah ini momennya sebenarnya bagus, nggak membicarakan tentang urusan kursusan, program, ya. Kita ngaji bareng. Dan Terutama yang ya, non politik lah. dulu kan banyak yang ini, yang pecinta-pecinta Quran kan ngumpul waktu itu ya. Iya. Sataid, Nah, kira-kira kalau persiapan matang itu adalah sampean Jadi- sudah punya data lembaga-lembaga yang diundang. Nanti menghubungi kami kan, pengurus harian. Tapi dilihat dulu di broker, ada yang evaluasi. yang sebenarnya nyasar yang potensial kan nggak semuanya. Saya punya data terbaru, Nggak cuman semuanya. dealkan di evaluasi dulu. Nah ini kan sudah evaluasi. Evaluasi dia pengurus. Kalau kami sering melakukan evaluasi. Pengurus yang Ya pengurus itu kan sebenarnya mereka ngurusi program kerjanya masing-masing ya. Lah ini kan sampean bagian divisi keagamaan. Kebetulan ada pengurus harian ya, ada Pak Irwan juga. Dan itu evaluasinya saat ini. kalau kita diskusi di pengurus ya banyak yang nggak ngerti apa-apa. Wah, Mereka nggak ikut kok. Nah, justru karena kita yang ikut ini kemudian ngasih saran untuk evaluasi ke depan itu perlu lebih formal kasih undangan. ini dia Ikhtiarnya seperti itu. Terlepas hasilnya bagaimana, yang penting salah satu ikhtiarnya adalah dengan memberikan Terkait kurirnya. Kenapa? Terkait kurirnya nanti kebijakan kalian berdua. Ya kurir berapa toh? Sehari berapa tuh kurir? Paling 100 atau berapa kan nggak apa-apa. Iya. Nggak sampai kan? untuk yang dekat-dekat dititipin. Salah lah ini. Itu. Ya nanti kan insya Allah ada banyak donatur. Udah selesai. Balik. Donatur ya. Nah itu tidak usah disebutkan di undangan. Enggak. Cuman ketika pas waktu mau mulai ngaji itu disampaikan Infak ya. infak seikhlasnya untuk operasional Khatmil Quran. Tadi Itu banyak dilaporkan. Apa? Tadi pada ngerokok. Iya. Iya. Boleh? Iya. Nggak ada. Masih mau rokokan Nggak ada tulisannya. Baru dimulai. Hampir jam 9. Alhamdulillah. Mulainya nanti jam 10. Ya kasihan tuan rumah. Enggak. Nah, salah satu kenapa kok agak sepi itu karena biasanya tuan rumah itu kapok dengan kedatangannya yang cuma hanya segelintir. Kecuali yang berpengalaman kayak saya. Udah biasa. Udah ini kan. Udah pasang target, ditanyain keluarga berapa biasanya datang 5 atau 15. Nah. Jadi nggak kaget, ada yang datang nggak? Santai. Maksud saya biar kalau pas perdana besok itu nggak kapok karena terlalu berekspektasi tinggi ya. Ya. Taruh aja di masjid dulu. Nggak masalah. Intinya Ukur rampenya ya dari kas FKB dulu nggak masalah. Berapa tuh? Kan nggak harus makan kan? nggak harus sebenarnya. Cuma teman-teman pas sebenarnya kemarin saya sudah mau mulai untuk ngechat di grup nggak usah makan gitu dari rumah saya itu karena Itu saya setuju itu. Nggak harus Karena makan. Kalau malam itu gimana? Makan juga ini. di rumah itu jujur 2 hari itu nasi itu. Akhirnya saya terakhir buat nasi goreng dibagikan ke tukang parkir. Sudah di Itu memang ini. dan alhamdulillah di Madura itu reuni tanpa cuma kayak ini reuni saya itu keluarga silsilah besar itu berjalan 10 tahun lebih tanpa yang lain nggak beli sapi apa 3 tahun hilang 3 tahun hilang di rumah alhamdulillah ada yang mengkal saya datangin
itu kan bagi tuan rumah yang karena pengen hormat tamu. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak usah dimampu-mampukan. Biasanya malu dan nggak mau. Iya, Iya. sama kayak pertemuan warga RT tiap bulan kan sama. juga begitu. Nah, Makanya- biar tidak terlalu banyak resiko, kalau saran saya besok itu kalau memang belum nemu tempat daripada mengecewakan tuan rumah, Masjid ya. Atau ya itu di tadi masjid. tuan rumahnya yang ngerti, Yang ngerti. atau dikasih briefing. Ini Bisa biasanya jadi tidak sebanyak itu, tidak tapi nanti sebanyak itu. dia cuma siap 5 orang yang datang 20. Bingung. Mr. Rofi itu saya udah bilang mentok 15, dia siap berapa? 20. Oh, Yang datang 5 orang. enggak 8 dia kayaknya. Terus Di situ nanti kita buat kesepakatan sekalian kira-kira apakah Nggak, mau 8 dilaksanakan sama tiap gitu. bulan, terus kalau tiap bulan itu di hari apa dan biasanya di minggu keberapa, biar teman-teman tahu. Kalaupun mereka nggak bisa hadir satu bisa ngirim perwakilannya. pernah dicoba di Japri. Enggak ada. Nah, makanya ini kita coba pakai undangan kan, Oh, di undangan itu ada undangan. Terus nanti saya bagian Japri siapa yang bisa hadir gitu. Sebagai anak kipas guling ular. Bahwa Pak Ikhtiarin itu Menarik. ya wes ayo selak dalu. Alhamdulillah, Mr. Revo hadir. Pak Revo sehat. Alhamdulillah. Jadi kan mboten sudah belas ya. Ket awal riyen kepanggih jadi kan tetep mboten ketok tua, mboten ketok tua. Oh iya, mumpung di sini ya. Dari Mr. Revo, Haji Revo itu ada kemarin info mau mengadakan karena turunnya kayaknya mau mengadakan haul Bahner Hasan. Ustadz Yazid apa Bahner Hasan? Bahner Hasan. Gimana mas lanjutannya? Waktu itu karena corona datang ke rumah, izin mau mengkoli karena selama ini tidak ada. Iya. Oh, kok Ya, di saya sini? iya nih. Saya iya kan, cuman kan kalau call itu kan harus tahu kapan dikoli, dan apa dan seterusnya. Referensi itu yang selama ini saya paham Bahnar Hasan itu di periodenya siapa, misalnya Belanda atau tahun depan. Manur Hasan kan Manur Wahid itu Rainbow. Ini Manur Wahid. mana lagi begini? Oh, waktu ini kan anu, kalau tanya-tanya ke teman-teman sama kuliahnya Hasan bin Hasan itu, perkiraan itu di zaman Belanda awal. Belanda awal masuk. Belanda awal. Jadi Manur Hasan datang, setelah itu Manur Wahid. Katanya versi Masjid Si Rahman. Iya. Oke, sama ya kudu juga dengarnya apa? Dua Bahnar Hasan. Oke, katanya versi Masjid Rahman kan itu keluarganya. Sir. Yang kemarin itu Iya. Terus Setelah itu sekitar tanggal 10 sekitar tanggal 10 perkiraan tahun 19 menurut Wahid itu kapan? 19 Bulan ya. tahun nih. Mungkin 28 ya. Nek Mbak Franji itu cara Bahnar Wahid. Pak Fransi kan lebih Pak. Udah lagi. Sampai Iya. kan Pak. Kan jauh. Sampai saya itu media. Kan Karang Taruna ya. Pak Gawe lagi aja. Sekarang ada mungkin ada Enggak, yang sampean mau mendatangkan orang untuk mediator itu Iya. sudah selesai belum? Maksud ngajak ngomong Sudah. katanya si arwah dengan ini. Ketemunya kapan? Iya. 10 tahunnya pun lebih tua daripada. Keturunan Bahnar Hasan ada keturunan
kalau Mas Adari berarti ke berapa? Oh, beberapa. Wong itu cuma beberapa syarat, cuma berapa menit. Mesti sekitar 2 menit sampai 5 menit. Dia itu waktu komunikasi itu waktu ada gelarnya. Gelarnya itu Robi. Makamnya itu Zamannya dekatnya. masjid ini. Dan tempat pidadonya pas di Imam. Napa sing enten tutupan ini? Kula atas kali rencang-rencang pengurus niki. Napa tilas mriku? Enten sudah kan jenengan kan? Oh, nggih sih. Nah, Bapak Mbak Nurul tadi juru kunci ini. Pak sinten niki? Sak niki ngapunten pun Ki Instruk. Oh, juru kunci itu ya Habib. Kalau yang bapaknya Mbak Nurul itu sebagai paham tentang sejarah. Oh, paham sejarah ini. Pak Mo. Lah kalau acara hall niku kemarin kan sempat ada beberapa RT dimintai bantuan. Terus kita konfirmasi ke desa apakah benar ada acara itu, karena kalau memang ada acara itu kemudian melibatkan semua RT, berarti kan harus ada pemberitahuan atau mengetahui kepala desa. Terus informasi dari desa katanya itu masih rencana dari pemuda di Tegalsari atau ya. Aku pribadi kan pernah dibekali kunjungan dari Bumayang. Pernah. Kilo Mbahmu. Jadi Mbah Nur Hasan itu punya anak entah namanya siapa. Terus si anak itu mau dua anak Nur Hasan. Iya. Nur Hasan juga. Lah Nur Hasan kuwi iki Nggih, kula atas depan. Jadi Nur Hasan dua anak entah siapa jenenge, terus duwe terus anaknya punya anak jenenge Nur Hasan. Jadi kan generasi ini ikan Mbah Nur Hasan kan kebetulan sing wedok kan Mbah Fatimah kuwi Nggih. Mbah Buleku. Oh, Mbak Fatimah Bu itu jenengan. Fatimah Buleku. Jadi Mbah Fatimah punya anak 10. Nggih. Mbah Ku anak pertama. Yang anak yang paling kecil yo Mbah Rosid, Pak Rosid yang almarhum. Pak Rosid bapakipun Mas Iwan gitu. Ini anak laki. Anak pertama. Siapa? Oh, Paknya. Tapi kan nggak ada pembicaraan yang berbahaya. Kita kan lagi ngobrol. Tadi tak suruh off kan dinyalakan. Iya. Terus. Ya, berarti kan ke generasi kesekian ini kira-kira kan tahun berapa kan ketemu? Aku pernah buat tulisan nih. Ada dengar. Tapi ini kan nggak punya sejarah tanggal tahun nun. Belum sampai di televisi. Wong itu ngene kok ceritane kok. Akhirnya kan cuman aku pengen ngitung tekan makku. Lah kebetulan mbah loro kan misanan kan. Mbah orang kan mbah wedok misanan. Makanya aku kan ngene, iki nek makku mesti aku. Karena anak mbahku lanang kan. Lah nek aku wis anake emak berarti wis rampung ngono. Kotek lah. Putus cara garis lanang putus. Emak itu yang ke-14. Dari Raden Patah. Raden Patah mudun tekan emak itu yang ke-14. Sudah selesai. Aku terus ngomong 15 juga mengkotek ya percuma jadi wis gak kanggo. Silsilahnya Mbak Nur Hasan itu dari versinya Mbak Ibu. Ini untuk Mbak Ibrahim. Mbak Ibrahim Sukoharjo. Itu dari Mbak Nur Hasan punya istri namanya Mbak Nur Rosia. Kemudian lain lagi Mbak Nur Hamid, Mbak Nur Hadi Mukusa, Raden Kiai Penoto, Raden Hanyapnya, Raden Firman, Panggilan dari Raden Basari, dan Mbak Sultan Syarif, Raden Syarif, Pati
berarti rumiyin Tegal Sari daripada Tegal. Paling angker memang paling angker. Itu Pori Habib sak ngalor. Itu kan ya entah kerajaan, entah pokoknya pusat perkumpulan para alam lain, para jin. Cuma dijanjikan di kono gak oleh ganggu iki sana buku. Waktu itu keluar kamu tinggal mediator bisa rekam ya apa yang disampaikan sampai tahun-tahunnya makin ianya betul-betul memastikan tanggal saat ini sehingga kalau harus sekali refleksi yang itu Itu dia kasih mana? duriannya mas ya durian yang jalur laki-laki mas ya sing bangun cukup nih kok ya duriannya jalur laki-laki Manur Hasan itu Jawa Tengah. Itu ya semuanya Jawa Tengah. ya masjidnya itu Memang rata-rata ya Jawa. Desa kula nggih Jawa Tengah aku ini. Ya ini ulama ya Jawa Tengah. Jawa Timur cuma satu asli Jawa Timur. Nggih. Kiai Romli. Tok. Selain Kiai Romli semuanya Jawa Timur. Tok. Manur Hasan itu kan ke bawah sampai di kita kan. Nggih. Lah iya, ulama Iya, betul apa-apa. Cuman kemarin kan dari tingkatan RT itu kan ada info seperti itu dan kita perlu klarifikasi ke pemerintah desa. Apakah benar ada rangkaian kegiatan semacam itu yang melibatkan masyarakat? Khawatirnya betul. Kan belum ada edaran seperti itu. Cuman waktu itu cuma obrolan Enggak. belum ada Kiai Romli Kiai Romli terus sih banyak kegiatan untuk kali Agustusan. live-nya siapa Pak Yom? Sing delok live-nya siapa ini? Yang lihat live streamingnya siapa nih? Pun ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Yang kami hormati Sohibul Hajah Mas Irwan Sisi yang alhamdulillah berkenan sudi berkesempatan khatmil Quran yang ke-42 di malam ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat menjadi tempat yang barokah fid dunya hatal akhirah. Yang kami hormati serta takdimi teman-teman khatmil Quran yang selalu aktif menjaga marwah serta kelestarian Al-Quran dalam pencinta Al-Quran hingga saat ini dengan begitu banyak hiruk-pikuk yang kita lalui. Di awal saya sampaikan bahwa saya mohon kepada teman-teman untuk selalu aktif ataupun menjaga khatmil Quran ini berapapun pesertanya, karena di awal permasalahan silsilah-silsilah yang ada kemarin itu sempat ada beberapa orang bahwa tanpa beliau-beliau khatmil Quran itu akan punah, akan putus. Maka kami harapkan kepada teman-teman untuk tetap hadir di khatmil Quran, entah 1 orang, 2 orang dan lain sebagainya, dengan harapan istiqomahnya. Semoga nanti bisa berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Terus yang berikutnya, semoga minggu depan atau bulan depan yang hadir ataupun yang bisa mengikuti khatmil Quran secara offline makin banyak dengan evaluasi tadi, dan nanti akan saya sampaikan juga ke teman saya Ustadz Muslihin untuk dikaji ulang bagaimana nanti konsepnya, dengan begitu juga dengan ketua FKB. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman khatmil Quran yang saya hormati, sebagaimana biasanya jalur atau jalannya khatmil Quran adalah yang pertama tawassul, karena di sini cuma ada Pak Muhammad Sofi, karena Ustadz Ipung izin
nganter santrinya ke dokter, insya Allah beliau kemungkinan besar tidak hadir. Namun kalau misalnya masih sempat, beliau hadir. Maka malam ini pemandu tunggal Pak Muhammad Sofi untuk memandu seluruh rangkaian acara di Khatmil Quran ini. Yang pertama tawasul, kemudian yang kedua pembacaan Khatmil Quran. Yang mana Khatmil Quran ini konsepnya mulai berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya dari beberapa konsep yang ada. Di online berjalan sendiri yang dikelola oleh Ustadz Nyok online-nya, walaupun namanya beliau sangat panjang sekali sampai uja-puja. Yang offline juga berjalan sendiri, jusnya maksudnya itu berjalan sendiri. Alhamdulillah untuk Khatmil Quran yang ke-42 ini adalah mulai dari juz 1. Karena ini ada kurang lebih ada 8 orang, maka nanti dari juz 1 sampai juz 8. Nanti juz berikutnya akan dilanjut ke Khatmil Quran berikutnya secara offline. Yang online juga begitu. Jadi beda juz yang dibaca. Itu mungkin. Kemudian yang terakhir adalah tahlil plus tahlil singkat lah. Walaupun nggak ada kata-kata tahlil singkat, tahlil terus nanti doa Khatmil Quran oleh Mr. Nyok. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati sayyidina Abil Abbas Bali ibn Malkan Khidir Habibur Rahman Jamil Ambiya wal Mursalin bin Nuh Ibrahim Musa Sulaiman wa Jami'il Malaikatil Muqarrabin khususan malaikat Jibril Mikail Israfil Israil Munkar Nakir Rahmatan Malikiwan wa Hamaratul Arsy alaihi wassalatu wassalam wa jami'i sahabati khususan Sayyidina Bakar As-Siddiq wa Umar Faruq Usman bin Affan Ali Muhammad Mahdi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa jamil awliya wa syuhada'i wal ulama il amirin wal musannifin wal muallifin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadits wal mufassirin wa sairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ali kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Khusus hadratus sayyidina Syekh Ali Abi Hasan Asyadili wa sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahuma syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadrati sayyidina Syekh Ali Abi Hasan Asyadili wa sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrahuma wa usul mafurima wal akhidina anhuma li hadrati Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahmatullahi alaihi wa Imam Bagawi wa Ahmad Badawi Ar-Rifai wa Syekh Kafi Ar-Rifai wa Syekh Haidul Karuni wa hadrati Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Bahuddin An-Naksabandi wa Syekh Abi Yazid Al-Bastami wa Jami'il Auliya fil Arab wal Ajam khususan Syekh Abdul Asy'arani wa Jamil Auliya Tanah Jawi wa Sunan Wali Songo khususan Syekh Jumadil Kubro wa Sultan Agung Mutara Majam Auliya wal Ulama
fi daerah Kediri pare nafanallahu bilumihim syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syahnal Mukarram Bahya Talhar wa Syahnal Mukarram Bahya Mat Abdul Haq wa Syahnal Mukarram Bahya Rotin Bahya Zaid Bahya Soleh Bahya Sirat Bahya Khalim Bahkan Bahya Hamid Pasuruan Bahya Barnawi wa Bahya Khuduri wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa asatidatina wa jami' iman ajazana wa man awsana bil khair syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mahsusatan sedaya leluhuripun ingkang rawuh, sedaya keluarganipun ingkang sampun seda saking sedaya ingkang rawuh, yang sepah kalih, mara sepah kalih, mbah kakung, mbah putri, sederek pernah nem, sederek pernah sepuh, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli sislatim ghafarallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila man jalasa fi hadzal majlis wa usulihim wa ahli baitihim razaqahumullahu hayatan thayyibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila fatihi hadhil qaryah tulung reja wa haulaha wa mujawiriha wa man qoma fiha khususan Mbah Yunur Wakid, Mbah Nur Hasan wa jami'a abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa kholatina wa aqribaina wa man ahsana ilaina wa man lahu huququn alaina wa man hasada ilaina thumma ila kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma dhulim wa kana Allahu samii'an 'alima. Idbatu khairan aw tunfuhu aw tafu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa atanil kafirin 'adzaban muhina walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yutihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas samaa'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallahu jahratan fa akhadathum as-sa'iqatu bidzulmihim thumma takhudul ajla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahum tur bi mitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha wa bima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim
بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وعدهم الربا وقتله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مثله كمثل صفاد عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار به نار فاخترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة ومن يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ما يذكر إلا الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي فإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أمركم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عصمة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه ويكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأتب أن يكتب كما علم الله ولا يأتب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق شفيعا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فهو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا كاذب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته الله ربه لا يكتم شهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب وآيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون لتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى الكتاب ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منكم تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتاني عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وحينا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي غلام قالت ربي أنى
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا أن يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ملك السماوات والأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستغفر النساء. Buat apa ini? Larang ngaji. Parah. Mas. Fans. Suaranya jelek kan? Asik banget. Ngaji aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن أذنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها أما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء وسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كانوا كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا يأكل
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يأملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاخرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم فإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون Antum ya? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم لواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 أفضل ذكر أنه لا إله إلا الله حي مجيد لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita berdoa bersama acara Khatmil Quran ini. Karena bacaannya agak panjang, yang paham diresapi maknanya sehingga resep, madep, mantep, mengakar di dalam jiwa kita sehingga efeknya ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن روحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضراعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالظاء ظفرا وظرافة وبالعين عفا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبين
وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشطب شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو صهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زاغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب واغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحصل مقاصدنا وقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى روح سيد المرسلين وإلى أرواح آله وأصحابه والتابعين أجمعين اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألف ألفا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, kami serahkan pada Mr. Suju. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan Khatmil Quran yang ke-41 di tempat Mas Irwan ASSI sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di Khatmil Quran yang kesekian kalinya ini. Yang mana di sini ada teman-teman dari guru pondok
sekitaran Bendo, sekaligus punya usaha di lapangan Pasar Senja, alhamdulillah, dan juga tergabung di grup Khatmil Quran. Dan juga di sana itu tadi ada masukan dari Ketua Forum FKB, Mr. Fare, sekaligus wakilnya, sekaligus nama wakil kan? Oh, tuan rumah plus ya, tuan rumah, sekaligus ada Mr. Revo Fajar, Direktur Fajar, kemudian Pak Miftah, alumni ECC berarti, Pak Miftah, kemudian Pak Muhammad Sofi yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya sebagai wakil dari kami untuk tawassul dan memandu Khatmil Quran, dan juga teman sejati saya Pak Mas Rukin yang kalau ngaji di online itu kalau enggak 5 juz 7 juz langsung kalian langsung dilibas. Jadi ketika Khatmil Quran online katanya Ustadz Nyok bahaya kalau sudah Pak Mas Rukin itu maju. Ya. Terima kasih kepada teman-teman. Hasil evaluasi tadi dari Ketua Forum Kampung Bahasa Pak Fahri bahwa undangan mulai minggu depan itu akan bulan depan akan disertai undangan kertas yang mana nanti akan memakai jasa kurir. Nanti terkait dengan biaya akan difikirkan oleh ketua. Kemudian semoga nanti di awal Khatmil Quran ada semacam tausiah singkat ataupun pengarahan terkait dengan bagaimana lebih mencintai Al-Quran dari senior-senior kita, Ustadz Ipung atau Pak Komar nanti atau teman-teman yang lain. Kemudian alternatif, teman-teman, Pak Sofi dan teman-teman yang lain, alternatif apabila nanti di direktur-direktur tidak ada yang bisa berketempatan Khatmil Quran, maka di musola atau masjid. Ya, konfirmasi 1 minggu sebelumnya sudah di-share. Insya Allah sebagaimana biasanya mulai besok saya akan mencari tuan rumah yang akan berketempatan. Dan juga besok insya Allah saya akan rapat dengan tim keagamaan saya, Ustadz Muslihin, terkait dengan hasil evaluasi malam ini. Karena sebenarnya ini Khatmil Quran untuk kampung Inggris, baik itu pedagang kaki lima, warga, ataupun para direktur, terutama para pengurus. Ya, kemudian nanti juga akan ditindaklanjuti Japri di undangan Khatmil Quran dan juga anggota Forum Kampung Bahasa. Itu semua. Kemudian yang terakhir ada infak sekaligus apakah Khatmil Quran ini akan dilaksanakan tiap bulan sekali ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan sekali. Yang offline itu akan kami evaluasi di rapat pengurus FKB. Karena nanti program tanpa dukungan dari pengurus yang lain kurang maksimal kan itu kan. Jadi terkait dengan infak dari direktur nanti bisa dibahas di rapat pengurus karena itu sangat sakral berkaitan dengan infak ataupun pendanaan. Itu nggih Pak Mo. Semoga nanti lebih maksimal lagi jalannya Khatmil Quran ini untuk kampung Inggris dan sekitarnya, karena pesan Pak kalian itu bagus programnya tapi jangan sampai lupa ke rohaninya. Nah, kami sudah menjalankan ini sudah berapa lama Ustaz Nyok? 30 tahun mungkin. 3 tahun berjalan 4 tahun sejak periodenya Pak Adi dan sekarang periodenya Pak Fahri. Alhamdulillah keagamaan masih menekuni Khatmil Quran ini. Semoga ini langgeng, baik itu 1 orang, 2 orang ataupun banyak tetap kita jalankan ya. Jangan sampai kendo. Itu mungkin hasil evaluasi tadi. Semoga teman-teman nanti kalau ada masukan bisa japri saya untuk bahan evaluasi berikutnya. Walaupun berjalannya Khatmil Quran ini banyak menggunakan metode-metode mekanisme yang terus berubah. Harapannya teman-teman yang ikut offline itu makin banyak gitu ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan evaluasi malam ini. Terima kasih kepada Sohibul Bait beserta teman-teman Jamiah Khatmil Quran yang sudah telah hadir di kesempatan malam ini. Semoga menjadi amal jariyah fi dunya hatal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTuber. Oke, siap. Oh ya, nanti juga akan saya infokan tidak usah ada. Itu ini yang mampu gitu. Yang juga yang berisi di rumah itu
akhirnya kan. Soalnya antara 5 atau 20 kan Sedikit itu kalau nyiapin sedikit nanti modal banyak, kurang nanti kurang, banyak nanti Pak Malik itu sisa banyak. Saya persilahkan Pak Farid ada di sini. Pak Irwan dulu mungkin. Pak Irwan sini, Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kali ini kita masih tetap istiqomah. Mengadakan khatmil Quran. Ya. Wah, sini Mr. Irwan. Di kediamannya Mr. Irwan. Beliau adalah ketua FKB yang nomor 2. Ketua FKB yang nomor 2 ya. Kalau wakil dulu kan ketahuan ya. Nah, kali ini Mas Irwan, saya ini biar suaranya antum aja yang terdengar. Ya aneh tetap kedengaran. Seperti biasa kita cangkuran santai. Sebelum akhirnya kita tutup semuanya, dan ini masih masih on. Kayaknya kita agak kesini nih. Seret. Ini mundur, antum kesini. Oke, teman-teman. Kita akan ngobrol sama Mas Irwan berkaitan dengan khatmil Quran ini. Menurut antum, salah satu kegiatan yang banyak yang dinaungi oleh FKB ini salah satunya kan khatmil Quran ya, betul. Yang ada di Departemen Keagamaan. Menurut antum ini penting apa enggak? Penting banget menurut saya, sangat penting, karena ini adalah forum yang kalau sebagai seorang muslim ya, kita yakin bahwa Quran itu penuh dengan berkah ya. Kita juga berharap nanti Quran juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi kalau ada forum seperti ini, kita kumpul, kita punya teman-teman yang sama-sama mencintai Al-Quran, artinya kita bersama dengan orang-orang soleh. Jadi nanti orang-orang soleh ini kita harapkan bisa memberikan syafaat, saling memberikan syafaat gitu. Jadi penting punya komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, karena nanti setahu saya nanti bisa dikoreksi kalau salah, di antara yang bisa memberikan syafaat adalah Quran itu sendiri, dan yang kedua adalah orang-orang yang soleh gitu. Jadi memang penting menurut saya ya. Jadi biar teman-teman dan kita ya, terutama kami, agar tidak hanya ngurusin urusan saja, ngurusin orang saja, ngurusin duit mungkin ya. Tapi sedikit banyak kita juga ya hal-hal seperti ini perlu untuk kemudian biar seimbang ya kehidupannya ya. Jadi juga Seimbang ya? Iya, seimbang. Artinya di sisi lain yang ngurusin dunia, yang disebutkan tadi. Tapi jangan lupa dong Qurannya gitu ya. Iya betul. Karena memang ya tidak bisa dilewatkan dua-duanya. Kan kita memang diajari doanya seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi biar imbang gitu. Doa sapu jagat ya. Masya Allah. Nah ini sangat menarik sekali ya Mas Irwan ya. Ini yang kedua sekarang ini. Menyangkut dengan apa ya enaknya ngomongnya, jam'iyah, membernya ya, jamaahnya. Nah ini kan yang hadir ya hanya ini saja gitu ya. Menurut pandangan panjenengan ini bagaimana ke depannya, dan diapakan ini khatmul Quran? Apakah harus dibungkus ini lalu selesai saja atau tetap diteruskan? Saya mengaca pada diri sendiri bahwa memang kadang kita tidak bisa menafikan bahwa teman-teman memang punya kesibukan masing-masing. Artinya memang kita tidak bisa menafikan bahwa memang kita kerjanya kadang harus keluar kota, kadang ngurusin orang, kadang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kemudian kalau memang itu
lanjutkan memang biasanya berlarut-larut jadi terbiasa tidak hadir gitu. Makanya memang perlu ada sesuatu cara upaya yang kemudian merangkul kembali teman-teman terutama yang dulu-dulu sempat aktif gitu ya. Itu kan berarti indikasi bahwa beliau-beliau itu memang pecinta Quran gitu ya. Jadi itu yang kemudian dihubungi kembali sambil saya yakin bahwa ada teman-teman yang memang belum sama sekali tahu ada kegiatan yang positif seperti ini yang insya Allah potensial, maka sepakat kalau misalnya nanti bisa didekati secara personal, dihubungi, mungkin dikasih undangan, dijabi dengan WA itu insya Allah nanti mungkin sedikit banyak akan membantu lah dari harapannya, karena Al-Quran kan 30 juz ya. Jadi kalau yang hadir paling enggak 30 itu ideal menurut saya. Ideal. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih bagus, karena memang nanti semakin banyak yang baca semakin berkah jadinya majelisnya. Oke, baik. Mas Irwan, terima kasih atas obrolannya. Sedikit banyak mudah-mudahan manfaat. Amin, amin. Terima kasih atas waktunya, putranya bisa berbagi dengan teman-teman. Siap. Selanjutnya kita mau senggol ketua satunya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mr. Farid. Ya, gimana Paknya? Ini diapakan nih Paknya? Ya, dicepit. Dicepit. Berarti Anda menunda suguhan makan malam. Gimana Paknya? Pak Farid, Masya Allah. Sambil santai, sementara teman-teman juga masih ngantri. Ini sangat menarik sekali. Iya. Bahwa biasanya sebelum acara Khatmil Quran ini kita nggak ada obrolan. Iya. Itu datang masing-masing dengan sendiri begitu ngobrol, baru mulai selesai sudah. Garing dong. Garing. Berarti perlu dibasahi. Tapi tampaknya tadi itu. Tapi kalau dilihat di layar enakan antum di sini deh. Oh gitu ya. Biar penontonnya juga nggak miring-miring. Gini. Nah, siapa agak maju lagi Mas? Nah, ternyata repot ya jadi artis. Iya, betul. Harus disuruh-suruh. Harus disuruh-suruh. Makanya artis harus manut sama sutradara. Oh gitu. Nah, Pak Farid, tadi itu kita sempat sebelum acara khataman Quran tadi, yang diawali dengan tawasul, khatmul Quran, kemudian tahlil, ada obrolan-obrolan. Dan sedikit banyak kita tangkap sangat menarik, walaupun tidak 100% suaranya teman-teman tertangkap tadi. Sehingga perlu kiranya antum sebagai ketua forum kamu bahasa untuk mengulang kembali sebagai penegasan, walaupun Mr. Suju juga sudah menyampaikan. Tapi ini kan lebih personal, tidak banyak yang tahu. Alhamdulillah. Berkaitan dengan khatmil Quran, jamaahnya, kedepannya bagaimana nasibnya dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Nyok. Jadi sebenarnya khatmil Quran itu kegiatan yang baik. Cuman kadangkala manusia itu seperti yang disampaikan oleh Mr. Irwan tadi, teman-teman pengelola lembaga kursus atau mungkin teman-teman yang lain kadangkala keluar agak malesnya, kadang keluar lagi mood semangatnya kan gitu. Makanya ini perlu diajak lagi. Nah, metode atau ikhtiarnya tadi saya usul ke ketua Khatmil Qurannya Mr. Suju, kalau bisa teman-teman itu diundang, karena ini merupakan bagian dari program kerja Forum Kampung Bahasa Divisi Keagamaan. Kalau jalannya Khatmil Quran ini kok kelihatannya agak meredup, berarti harus dievaluasi. Nah, salah satu ikhtiarnya agar lebih semarak lagi, lebih banyak lagi yang hadir, itu insya Allah kan program kerja di divisi keagamaan ini bisa dikatakan berhasil. Selain itu sebenarnya banyaknya problematika atau dinamika permasalahan yang ada di kampung Inggris itu karena kadang-kadang sesama lembaga, sesama pengelola lembaga itu tidak saling kenal, tidak pernah ketemu. Nah, salah satu cara untuk biar teman-teman bisa ketemu ya salah satunya lewat acara Khatmil Quran ini. Mungkin dulunya Pak Nyok sama saya nggak kenal, terus ketemu di sini Khatmil Quran, kenalan, ngobrol-ngobrol dulu. Karena ya 160 lembaga itu ya memang tidak sedikit kan. Jadi ya kita rangkul pelan-pelan. Ya salah satu ikhtiarnya tadi lewat undangan. Kemudian kita mengundang juga
sesepuh-sesepuh, senior-senior untuk memberikan nasihat-nasihat kepada yang muda-muda. Jadi pahala baca Qur'annya dapat, kemudian saling menguatkan sesama teman di lembaga kursus dalam naungan FKB, agar nanti ke depan ketika kita ada hal-hal yang sifatnya masalah di kampung Inggris itu bisa diselesaikan dengan ketemu langsung, kemudian ngobrol bareng gitu. Kalau kita lihat kan akhir-akhir ini yang lagi rame itu kan saling serang di medsos ya, persaingan-persaingan yang kurang sehat itu. Ya mungkin mereka tidak pernah ketemu. Nah, biar ketemu kayak gini, masa saya mau menyerang Pak Nyok atau Pak Nyok mau menyerang saya yang sama-sama kenalnya, sering-sering ketemu. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya. Buat apa sih kita saling serang-serangan? Lebih baik kita saling bergandengan tangan, kan begitu. Ya itu intinya begitu misalnya. Nah itulah kenapa Pak Farid sebenarnya secara pribadi saya mengambil sedikit dari keikutsertaan untuk menyemarakan program-program ini dan mencoba untuk mengambil dari jalur lain agar saling kenal. Salah satunya adalah sebenarnya podcast. Bagus para direktur, sehingga ketika ada yang menonton, bagi yang tidak pernah tahu atau hanya tahu sedikit tentang siapa yang di podcasti, akhirnya menjadi tahu. Itu salah satu usaha. Walaupun udah saya japri semuanya, ada yang banyaklah alasan. Salah satunya saya yakin karena takut rahasianya kebongkar. Rahasia dapur perusahaan. Oh iya, saya nambahin sedikit Pak Nyok terkait rahasia tadi ya. Di acara Khatmil Quran ini harapannya kan tidak akan ada pembahasan tentang program. Tidak akan ada pembahasan tentang permasalahan-permasalahan antar sesama lembaga kursus. Jadi pure kita ngobrol santai, saling kenal, saling sapa, kemudian mari baca Quran bersama. Sehingga semoga harapannya barokah membaca Quran ini membuat semakin kuat persatuannya teman-teman pengelola lembaga kursus. Kalau kita ngobrolin siswa, camp dan lain sebagainya, jangan di sinilah, di luar tempat yang lain saja. Lagi pula masing-masing kan berdaulat dengan lembaganya masing-masing. Betul. Kalau akhirnya diketahui, so what, kan bisa diganti. Karena tidak ada yang pakem. Sebenarnya kan tidak ada masalah ya. Kalaupun tidak mau diungkapkan, tidak ada masalah pula. Yang pasti ketika ada perkenalan di podcast itu, siapa nama aslinya, asalnya dari mana, latar belakang pendidikannya. Ketika kemudian ditangkap teman lain di video tersebut, ternyata area ini pesantren misalnya, atau misalnya wah itu keren ini, akhirnya bisa saling silang. Atau bahkan bisa silaturahim, kemudian mengatakan, aneh lihat di podcast ente keren banget ini begini-begini, bisa nggak sharing? Jalinan menjadi bagus. Intinya terlepas ini baik nggak baik, tapi niatnya berangkat dari niatan baik. Agar yang podcast itu ya? Podcast itu biar nanti saling kenal mengenal. Termasuk salah satunya kenapa Khatmil Quran ini juga di live streaming, lalu dibagikan di link di grup forum Komuk Bahasa ya FKB ya, sehingga nanti karena yang namanya program kerja ya kan sifatnya mesti diketahui betul. Salah satu ikhtiarnya adalah live streaming ini, betul. Sehingga nanti tidak ada orang bilang program ini atau departemen ini nggak ada kerjaan seperti itu Mr. Rafale. Ya, kalau kami dari pengurus mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya Pak Nyok dengan segala perlengkapannya, kemudian sudah nge-shoot kegiatan kami termasuk live streaming. Ini kan bukan hal yang murah kan, sudah dipersiapkan tanpa perlu menganggarkan dari forum kampung bahasa. Wah ini pahalanya paling banyak ini. Saling silang. Oke, baik. Karena sebenarnya semuanya kawan teman. Ya betul. Oke, satu lagi terakhir Pak Farid di depan kamera, mohon disampaikan ajakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, rekan-rekan pengelola lembaga kursus, penanggung jawab lembaga kursus yang ada dalam naungan Forum Kampung Bahasa atau anggota FKB, ayo mulai bulan depan mari bergabung dalam acara Khatmil Quran rutin yang diadakan oleh FKB. Dalam hal ini adalah divisi keagamaan, ketuanya adalah Mr. Suju.
Jadi harapannya dengan mengikuti acara Khatmil Quran yang semula belum saling kenal, bisa kenal. Terus kemudian yang kedua, semoga harapannya dengan barokah membaca Quran akan lebih memberikan keberkahan pada keluarga dan juga lembaga kursusnya masing-masing. Semuanya diberikan kemudahan, kesehatan dan sebagainya. Itu sih harapannya, sehingga kampung Inggris ya, hashtagnya kampung Inggris milik bersama itu bisa benar-benar terwujud. Karena salah satu cara untuk menjaga barang yang mana ini adalah milik bersama, ya kita rawat. Kita kalau hanya mengklaim bahwa ini milik kita bersama tapi kita tidak rawat, ya akhirnya hanya saling klaim saja, saling klaim milik kita tetapi tidak merawat bersama-sama. Nah, ini salah satu ikhtiar cara bagaimana merawat kampung Inggris itu ya dengan saling kenal antara satu pengelola lembaga kursus dengan pengelola lembaga yang lainnya, dan dalam satu event di mana kita tidak membicarakan tentang bisnis kita masing-masing, tapi kita hanya saling kenal saja. Siap. Ya. Gitu ya sementara. Oke, karena kayaknya tuan rumah sudah menyiapkan suguhan. Oke, siap. Kita harus menghormati tuan rumah. Siap. Demikian podcast kita, ngobrolan kita, acara Khatmul Quran kita di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Kita lanjutkan di live streaming yang lain yang masih berkenaan dengan kegiatan forum Kampung Bahasa FKB. Ada syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka anak itu sudah ada merdeka. Iya.